that told my heart to. El cine no solo consiste en contar historias de ficción, y buena prueba de ello es la sexta edición de Documentamadrid, un festival que ofrece casi 300 documentales provenientes de 86 países. My feet. Has come. Documentamadrid, del 1 al 10 de mayo de 2009. Con tanto tiempo que lleva en este mundo, ¿ve que hay temáticas o estilos que vienen nuevos? Se ha refinado el documental, que yo creo que dentro de, por ejemplo, un estilo lúdico, puede uno abarcar la cosa política. Tendemos como documentaristas a ser muy ortodoxos. Y yo creo que también, si uno se apega a la verdad, puede experimentar también visualmente. La verdad es a veces muy relativa, ¿no? Es subjetiva, por supuesto. Sí, 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 pero dentro de esa subjetividad uno tiene que ver lo que le suena a uno, ¿no? No mentir o no construir cosas que no existen. Peter, you're the director of Letters to the President, and the President is the one of Iran. Yeah. So could you tell me how you get access? Every time I would go to a film festival, I'd ask, every time I'd meet Iranians, can you help me to get access to Ahmadinejad? And I met someone who did. I mean, it was a long time, a lot of bureaucracy, a lot of permissions, a lot of waiting, a lot of patience. But yeah, I was lucky. They told me 400 people applied to make the film. So The responsibility for the Yeah. person you are showing, is there Yeah. was a responsibility? yeah, of course, if you're a filmmaker, I'm working with some local Iranians, so I have responsibility for them. You don't want to get them in trouble. And there are some critical interviews in the film from young people, so of course you're worried. But you have to, very important to make it clear what you're doing and tell them, look, here's what the film's about, here's where it will be shown, and then if people want to speak, then they speak. The documentary is they're making a mix of genres sometimes, like the false documentary. Yeah. What do you think about that? It's not my style. I don't like to fake things. Or even in directing, I don't like to set up false situations. Some people do. I think if you're doing that, you might as well go make fiction. I like to work in an observational style. It takes a lot of work. It means that I want to film a scene where something will happen in front of the camera. So I have to shoot a lot and spend a lot of time to make a film where something will happen. But that's the magic of documentary for me. The most touching films, touching sequences come from for me, usually from documentaries, less from fiction. Do you see an evolution in? I think yeah, of course there is. There's more media. You can use animation, things like that. And now even with the internet, people are putting documentaries straight online. So there's all kinds of things to be open to. But and to be creative and think about telling stories in a different way. But I like simple things. So for me, the poetry is usually part of simplicity. So yeah, I think so. Alsina es un poco el retrato de esta gente que sigue viviendo del campo, ¿no? Eso es. Ahora 20 años, no más. Se descubre Fuerteventura como un lugar maravilloso en cuanto a playas. Y esto, pues claro, atrae a mucha gente. Y repercute sobre la gente de interior. La gente deja el campo para irse a trabajar en la construcción o en el turismo. Y cuando haces un documental, ¿hay objetividad? ¿O es difícil a veces? Es que la objetividad es, yo no sé exactamente qué es. Hay visiones. Y, por ejemplo, este trabajo que hemos hecho, un equipo de 3 personas, 4, tú te acercas a grabar una realidad, vamos a decir esto, pero luego, una vez que tú llegas a grabar esa realidad, tú formas parte de esa realidad también. Y de alguna manera, ya la realidad que tú ibas a grabar no es la misma, porque ya estás tú ahí. Y aunque hay confianza y las personas están a su aire, pero tú también estás. Es que la objetividad, yo creo que hay honestidad. No hay alteración guionística. Nadie se le ha dicho, ahora te levantas y te pones aquí, ahora me dices esto. Pero objetividad. ¿Es un poco el amor al arte, lo del documental? Claro, el amor irracional.
es que si lo miramos en términos económicos no tiene sentido. Yo me he gastado más de lo que tengo en este trabajo. Víctor, tú eres el director de Hombre Pintando, que es un documental de 76 minutos y sin diálogos. Intenta narrar el proceso creativo de la creación de un cuadro, ¿vale? Retratando al pintor desde el inicio, desde la construcción del bastidor hasta prácticamente el final, de una manera muy minuciosa, muy escrupulosa, y la apuesta era hacerlo todo desde un punto de vista visual. Era el reto de cómo visualmente explicar un proceso que se ha explicado muchas veces, pero siempre de palabra. ¿Y lo hiciste tú absolutamente solo? Claro, esta era la idea. Yo llevaba la cámara, el sonido, la dirección, digamos, todo absolutamente. ¿Eres capaz como director de tener una mirada desde fuera? Sí, en este caso era fácil. En este caso era fácil porque era simplemente observarlo. Era observarlo y no implicarse. La falta de diálogo ayuda a que no te impliques con el personaje, prácticamente no lo conoces. But then you started suddenly with the project, right? Typhoon Frank. The worst part of it was the rainfall, and we had a month's worth of rainfall all in one day. I just started documenting all around the city and just realized that it was a big disaster. The film is a call to action. It doesn't really impose anything. It's just me saying that we have to do something. My main motivation for filming that day was to get enough documentation so that the city, my city, could ask for help. Do you think it's hard to be a documentary filmer? It would be easier to make fiction? Yeah, well, with fiction, you have everything controlled. You have everything planned. With documentary, you could plan things, but a good documentary maybe is when you see things, you see the story unfold in front of you. You don't force the issue, you don't force the story. Is it very hard to get the money to make documentary film? Sometimes you don't need money, you just need the right, I mean, I was out filming, all the ATMs were dead, no power in the city, and all I had was 20 pesos. 20 pesos is less than 20 cents. ¿Quién dijo que para una buena historia hace falta imaginación? Muchas veces basta con estar atento a la realidad.